وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على كاشف الغمة وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرمكم بأمين مو بأمين كتير بأمين تدو بكندن تلمين دو الحوار بين السنة والشيعة. harayɗe weltani shaykhu ɓe men ɓen, ustaji ɓe men ɓen, docteur ɓe men ɓen, mawɓe men ɓen e ɓe wonduɗen ɗo ɓe fuu. Hara on fuu ɗon salmina ɗon juura. Haray ha joni hiɗen yewtere men nden no yilo hakkunde l'islam on e julɓe ɓen. Ɗo geli hande islam on no ardana nano e ñaamo yeeso e ɓawo ɓe haɓɓitiɓe ñifa islam on. Woɓɓe no ardiri chrétien yagal ngal, woɓɓe no yaari joni hay ka buda no noddanede joni yimɓe ɓe hino darana yo yaltine ka islam naade ka chrétien yagal ma ka buda e ko nandi mum. Haray ko ɗum fewndani julɓe ɓen ɗo konto ɓe woni rewande julɓe ɓen ko dargol e angal jikku moƴƴo ko julɓe go wondi ɓe rewra ɗon ko ɗon ɓe woni natirde no ɓe multinira jama on. Yimɓe ɓe joni woni julɓe ɓe inna ndaare ko ɓe ko julɓe ka conci tun, ko julɓe ka kene tun, kono ka kuuɗe ka huwodiral ko ɓe hiɓe ɓuri hay al yahud ko ɗon ɓe woni natirde. Haray ma jama o fo wattana yili etoɗen wonen julɓe ka kuuɗe, harana julɓe ka haala tun, harana julɓe ka diplôme ji tun. Haray toɓɓere men en hay jonno yilo ɗon hande si Allah jaɓi haray ɗen tori docteur en yoɓe fensitan en ɓe makan en fi o aya ɗo ka suratul bakara ka Allah daali ɗon auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Haray ka aya noga e temeɗɗiɗi e go'o suratul bakara. Haray ɗen tori docteur en yoɓe fensitan en o aya ɗo. Haray ɗum ɗo no yondiri e julɓe ɓen e l'islam on. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجارم الشيخ أبو بكر سيد أريهم بأن مجبر دو بفوب هيرام وكالا إند مودم شيخ سيدي أماكي دو آية قرآن منهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. haray si aye geɗe no makede fi muɗum ko saykuɓe ɓe ɓattoto ɗo geli wayatuma woodi ka ɓangina wonandema gandal ngal ko gandal arabu ngal. woɓɓe makono ɗum wonandema si tawi hawri a yewti fi piiji ɗin a wolali arabu on haray no manki. Donc si fi ayege no yewtede haray saykuɓe ɓe ɓatto haray men docteur ɓe ɓen min jonne tun aperçu général mais yo saykuɓe ɓe ɓatto ɓe firtanen ayege ɗen inchallah haray arabisam ɓe ɓen no habba. Cheikh Siddi toɓɓere nden iɗo geeli e yewtino fi ko yowodiri e nde toɓɓere ɗo heeɓi balɗe buyi gila fuɗɗiɗe yewtude ma lebbi joni en dartino fi muɗum puisque yari piiji go lombike eɗon andi goɗɗo himo andi ko jokki ha te ko kanko woni jokkude hunde nde mais ñande hunde nde jokkimo wo piiji buyi o darnayi fi no wawa maîtriser de hunde nden. haray ko yowodiri e toɓɓere nden kon fi islam on ɗon jeeɗi piiji buyi no toon Cheikh Siddi e ngala ɗuɗɗinde ɗo yewtere on makiɗo fi woɓɓe no arde naata ton joni adda idéologie ji goo
fi ko fi yoɓe yuu diina kan fi yoɓe yuu julɓe ɓen buy no addude idéologie ji nder ton fi no ɓe waawa no makirɗon noon détournirde haqqillaji yogaaɓe e wonɓe ka nder diina ɓayna haqqillaji fof ɓe wawata détournude ko yogaaɓe hiɗon geli détournugol hakkil goɗɗo koko weli fii koko metti fii ɗum no weli fii kala aadejo tawɗo o miigitotako so ginno miigitotako na angal miigitagol ka hoyreto yani ko miigitande nde Allah o lando o noddi en nden e faade mum haqqilgol ngol tasko yani kala aadejo tawɗo o gollirta haqqil makko kin ko hakkil ki woni mo gollirde haray détournugol on ɗon mettafi kono aadejo haqqilowo tasko miigito analyse gollira hakkil mum kin détournugol sifa on si yanima a daway haray ɗo analyse men on ko honto o woni accentuade hande ko fii ko maako ɗon kon islam on diina kan islam on joni o islam wona ɗo yewtede fii mum ɗo yarli ko o islam nelaɗo akkirno en yarli o islam change ali puisque so wattani yiila islam wona ɗo yewtede on fewdo ɗo ko islam sengo wooto ɓayle en innama diina kan ko diina tawka moƴƴina e aduna ma moƴƴina kadi laakara ma moƴƴina e aduna ma sa jokkika ka moƴƴina laakara ma on kadi ɗum non en sikkitaki ko ɗum waɗi si adduɗon o aya ɗo min ala natude ɗuma min ala lugginde ton pandi on gelike joni cheikh samatu cheikh ko duwaɗen faamude ko islam on taw duwaɗen darude fond makko on puisque à mon avis piiji buy no ton fewndo ɗo ko forme islam on enen islam mo nelaɗo addi on mo nelaɗo yottini on seke e wuurunoɓe e tannelaɗo ha no islam on hewtiri en enen ni ene wonɓe wuurude fewndo ɗo ha ene wonɓe wuurude fewndo ɗo ɓen sen taskike en daaray tawen piiji bus accama e nder islam on goɗɗi no waɗede mais buy accama buy yeggitama buy yaani supprimama nda yeggitede tumen supprimama so ñetti islam on en innama islam ko fii moƴƴingol gurdam bani adama gurdam aduna yanko e laakara yanko gurdam aduna makko e gurdam makko laakara moƴƴina fof ene yarli islam on ko hatti yarli islam on ka o hatti ko fii yewtugol tun no salligorte yarli islam on ka hatti ko fii yewtugol tun no hoorirte yarli islam on ko hatti ko fii yewtugol tun no juulirte yani islam on kaka jurisprudence tun o hatti islam on kaka jurisprudence tun o hatti haɗa ko question jano fii honɗum islam mo nelaɗo addi on ko islam wonɗo indépendant ko islam waɗowo julɗo on indépendant julɗo on o wona indépendant billahi alaykum fewndo ɗo hollelan on julɗo wonɗo indépendant on julɗo tawɗo ille indépendant hara ko islam on woni ko woni fii makko fof peut-être woɓɓe inelanɗo iran woɓɓe inelanɗo iran woɓɓe inelan ko iran tun
kono acce landodiren islam wolowo fi économie ala islam wolowo fi islam version économique ala islam version agriculture ala islam version médecine ala islam version yani piiji ɗin yani ko yaratawa noon ha puisque goɗɗo wawata wonde indépendant dans sa vie hara o maîtrisa ɗiɗo ene islam kan ala wowlowo fi indépendance ka armement islam ala fi wowlowo indépendance ka économie yani islam on ka watake gollirede ɗon jama ngi nay la ngandi non question ji buy yaltay ton bayna peut-être on n'a pas compris mais ko faamu den kon enen ɗin piigi ɗon accitama ɗin piigi ɗon ɗi accitama puisque hiɗi woduno nelaɗo no marnoɗi nelaɗo e lontinoɓe ɓen dalla légalité ɓen no marnoɗi harana yawgol sooda ko dartorta gaño mum on kon e jungo gaño ma on yaha inna oɗo ko gaño an kono komi dartortamo kon ko yomi soodu e jungo makko si min haɓi mi dartomo a ɗayni hoorema maɗum oɗo hilan felliti ko gaño an kono si tawi mi ñaamay ko beni mi yaha mi sooda e jungo makko ko mi ñaamata kon haray ɗon kadi a ɗayni hoorema oɗo kaarijo ɗa ko gaño an on gelike kono si économie an on tournay ko beni kanko wara o tournina économie an on o beni o ara o wallalan si économie an on tourna si goɗɗo nawni ka an ko beni kanko si on tigi wawa ñawdade ça c'est des questions qu'il faut se poser c'est des questions très très importantes ko lande hittuɗe tawata hiɗen duwa landade hoore men puisque si tawi hawri enen julɓe ɓen e wawali heɓude indépendance e bange gono ton fellite e wawata huɓidade ko waɗeten kon fop e nder diina kan yara no faliraɗen noon hare ko impossible joni si tawi hawri no faliraɗa no nawrude diina ma kan no faliraɗa ka nawrude noon kono faliraɗa noon piiji gono toon a wawa ɗi waɗande hoore ma eno faliraɗa noon puisque o gañoto o añiralima an fiiɓay ko an na an physique on o añi ko sabu kan diina ɗon so yii hande piiji bus no waɗede no luttede conflit ji bus no waɗede on gelike ndaare comment est-ce que je vais vous dire ndaare méthodologie ji no ɓe on utilisirde noon ɓe suuɗa goɗɗum ɓe yaltintina goɗɗum kono sa wawi analyse ude a ndaara tawa ko suuɗa kon ko honɗum ɓe añi a ndaara tawa ko suuɗa kon ko honɗum ɓe añi c'est ça puisque si tawi hawri en sikki janngugol ngol ko yawgol tun janngoya jurisprudence on arta joni ndaare
billah alaykum hay julɓe ɓe wonɗe janngoyde ɓen ka mum hiɓe añani en enen tigiri ɗum noon ko hakkunde julɗo on e julɗo on hiɓe añani en enen tigi yani hiɓe waɗi programme ji tawata ɗin programme ji ko honno ko ƴettugol ma an ka leydi ma naɓa ma ka leydi maɓɓe ɓe jannama honnon juste une petite partie mais une infime partie de la religion ɓe innama artuno yottina ko min jannuma ko hol leelan aaden gooto na yimɓe ɗiɗo de aaden gooto iwɗo Afrique en général mais surtout la Guinée aaden gooto iwɗo yahi e leydi arabe leydi julɓe ɓen immi yehi jangi tawata ko diplôme doctorat en économie o ardidi ɓayle ɓe mari toon tawata ko diplôme doctorat en ingénierie o ardi ɓayɓe mari tawata ko diplôme en doctorat en économie o ardi ma aa o yehi toon o jangi ɓe jonnimo o jangi ɓe udditanimo fannu o wawi wadde doctorat en médecine o ardi hollelan aaden gooto naaɗi ɗo aaden gooto joni hayɗen leyɗe ɗon tawata ko leyɗe julɓe tawata ko julɗo on woni arde ka maɓɓe fiyo janngu on julɗo ara ardude ka ma fiyo janngu no juulirte mo andi on no juulirte kam mo andi koye nder ɗon heɓa wala arde ka ma fiya jannumo ko honno resirte imo andi ɗum ka maɓɓe puisque ko jibinaɗo e dewgal sunna e farilla himo andi ɗum ko ɗum acci ka maɓɓe o ala ardude ka ma fiya hollumo ko honno hajjirte aɗo arde ka ma hari woɓɓe iwi ka makko hajjoyi arti tawtimo ka makko o ala ardude ka ma fiya hollumo ko honno salligorte o accu ɗum ka maɓɓe gelike o accu ɗum ka maɓɓe o ala ardude ka ma yani file biaba de la religion de la prendre ça il connaît ko ɗum il connaît ça il est né dans ça ok il est né dans ça joni noon a yehi kadi a ƴetti on a addimo ka ma ɗa jannudemo piiji ɗi o andi piiji ɗi o acci ɗin ka makko ko honɗo Allah rewirte ko ɗum o accu ɗum mo andi ɗum ça il connaît ko ɗum acci ka makko joni noon ara waɗa honɗum ara jannamo ko honno Allah rewirte e haala ma kan an ko toɓɓere on nde important ara jannamo no Allah rewirte ka haala ma an ka haala ma harale ko janngunoɗo no Allah rewirte ka haala makko ka jibina o janɗi o mawni ɗon o jangi ɗon o janguno ɗon ko honno Allah rewirte kono ka haala makko haala ka o jibina kanŋe mum ok joni ara ƴetta on naɓamo ka ma jannamo kadi ko honno Allah rewirte e haala goo yani ko haala jannuɗamo a waylitanmo to ƴettuɗa ko andunoɗa ko wattuɗa ka haalama jonnuɗamo ɗum noon ko go'o ɗimmiten muɗum ngel jannuɗamo kadi culture ma on fina tawa ma on jannuɗamo fina tawa ma on si tawi hawrino ko diina kan tun jannunoɗamo diina ka o anduno kan yani jannuɗamo e haala goo harayno no hakkindi puisque hay ɗum noon ko culture puisque haala ma kan ko culture ma on jannuɗamo haala ma kan joni a jannimo ɗum ɗon a hattali ɗon yani a yaha en profondeur ƴetta culture ma on fop lowa ka hoore makko inna noon kaari jangi ƴetta diplôme jonnama inna artu kama on ɗon arta kam mum so hewtiti ka makko hara o mara repère hara repère fus o mara repère hara fus o mara c'est ça c'est que ara o jiɓo ko honno o fuɗɗitorta a jannali o politique économique a jannali o politique agriculture a jannali o politique a jannali o hay hunde ko wawata wonude base
fiyo goɗɗo tabitu e nder diina, puisque goɗɗo si tawi a wawani heɓude indépendance financiére a wawata hay c'est impossible. C'est impossible si a heɓal indépendance ma on, indépendance ka finance, indépendance ka nourriture, indépendance ka so c'est que ka ñawdagol, sa heɓal on indépendance ɗon ko jannguɗa to kon ko ɗuuɗi wo ko luggi wo, sa yiltitike haray tu es une personne qui n'a pas de repère. Haray tu es une personne qui n'a pas de repère. Joni noon julɗo innitiiɗo ko o julɗo on, o naɓima ka makko o ɗaynima. O naɓima ka makko o ɗaynima. O ɗaynima. Puisque mo yawde o innama awa laakara on ko ni ɗaɓɓirte, laakara on ko ni, laakara on ko ni, mais aduna ma on noon ko honno. Aduna on ko honno. Aduna ma on kan ko honno ɗaɓɓirtamo dans la légalité. Il ne te dira jamais ça. Alors que ɓe mari ɗin programme ji ka maɓɓe hiɗi établi ça. Kamɓe woni to, ils ont des universités là où ka jangete fi économie. Ils ont des universités là où on enseigne la médecine. Ils ont des universités là où on enseigne, là on enseigne beaucoup de choses. Là on enseigne beaucoup de choses. Joni mi ƴettano exemple goto. Le système iranien. Le système iranien, c'est un système très développé. C'est un système très développé. Scientifiquement, ils sont en avance. Joni ho lelan aaden goto mo ɓe ƴetti dans un pays musulman, surtout un pays sous-développé, ena ko leydi julɓe mo ɓe naɓi ɓe waɗamo dans un confort d'étude hara ko janngugol, un système scientifique développé hara ko janngugol, science no yaaji en ala limtude fof hara ko janngugol fannu goto e science honto o woni fi an kadi a waw artude développa ɗum noon ka leydi ma ɓay ka julɗo koɓe julɓe fi yo waw noon kadi hettude indépendance mon holle langade goto ay woni qu'est-ce qu'ils font? Haray woɓɓe noon inna e joni ɓe jannudema de honno worirta ka aduna ma. Ɓe innama ko ya feewu, wota jattu, wota waɗi ɗum noon fof nous sommes d'accord, ɗum noon fof ɓe jannete. Kono ɗum noon fof ko jikkuji ɗi andunoɗa ka ma adoya yahude ton. Ɗum noon fof ko jikkuji ɗi heɓaɗa e muɗum, ne'aɗa e muɗum, janɗuɗa e muɗum. No fof hiɗa andi adoya hewtude ton. Hiɗa andi. Joni noon an sa yehi a jannama a arti tawile ko beni wuura, ben ouais, il faut que tu manges. Beni, il faut, il y a beaucoup de choses. Tawi ko beni ɗum non fof heɓo. Joni noon haray an tigiri tu te demandes ko honno fuɗɗitortoɗa. Tu te demandes ko honno fuɗɗitortoɗa. On gelike ɗum no addude waɗa nambaraji buy, ça pousse yimɓe bus waɗugol piiji busi ɗen andi hara ko ɓe duwano ka wadde. Hara ko ɓe duwano ka wadde. Yimɓe buy ɗen andi ton on connaît comment ça se passe. Puisque ko beni wuura, ko beni ñaama, ko beni resa, ko beni heɓa ɓiɓɓe, ko beni wurnaɓe, ko beni. Donc ça te pousse à faire d'autres choses. Si tawi a jannano kadi no waɗira ɗum ɗon no artira, tu avais un programme, tu avais quelque chose vraiment ko woni haraɗa marno goɗɗum ko woni concret ko addorɗa ko wawata naɓidude ɗum ɗa e ko jannaɗa kon fi ɗum ɗa. Non, c'est facile. Ça allait être très facile pour toi. Joni non, non ala arti. C'est ça, arti. Il faut vivre. Il faut fonder une famille. Il faut faire plein de choses. Donc, ko ɗum darata tawa woɓɓe gono ton
inna kaari le jangoyi kaari le mari gandal, mais tu le vois faire certaines choses, inna non mais je ne comprends pas, ole ko gando, mais attendez, ker gando ka wurata, gando kan no duwa wurude, gando kan no besoin ni koni, et c'est que ngurna ni widan kanko kadi mo besoin ni, mais malheureusement ɓe laalimo laawol ngol ka o yahi ton ko laawol gootol ɓe hollimo, alors que naalla laawol gootol ko fi dunia hasana wa fi l'akhirati hasana, ɓe ko laawol gootol ɓe hollimo, laawol fi dunia ko ɓe hollimo kon ko innugol mo yaani ko waɗata wo ko ya waɗe hoore peewal, ko waɗata wo ko ya waɗe hoore nunɗal, ko waɗata wo ko waɗa sifa ɗum ɗon joni noon ɗum noon en fof koye d' accord, kono économie no waɗe e hoore nunɗal, droit no waɗe e hoore nunɗal, agriculture no waɗe e hoore nunɗal, science physique no waɗe e hoore nunɗal, médecine ɗum noon fof koɓe salima udditande ton kon fof ko hino waɗe hoore nunɗal, par ce que kamɓe hiɓe waɗude ɗum, hiɓe jannude ɗum ka maɓɓe, koye hoore ɗum ɓe wuuri, ko ɗum wurni ɓe, ko ɗum wurni ɓe, na yawgol tun janga ƴetta diplôme jonnama inna diplôme tawhid, diplôme yani balaga, diplôme honnon falsafa, diplôme lugat, so tawi hanno kamɓe kadi ɓe hatta ɗum, hanno kamɓe kadi ɓe hatta ɗum, c'est ça. Joni noon ɓe hattali ɗon e ɓe jannay ɗum ɗa, ɓe janna ɗum ɗa ka maɓɓe, fii no ɓe wawa wuurirgol, ɓe développa piiji ɗin fof ton, ɓe développa agriculture, ɓe développa économie, ɓe développa médecine, ɓe développa ɗum ɗon fof fiyonno, puisque hiɓe andi ɗum ɗa tun wurnata julɗo on, ɗum ɗa tun okkata julɗo on doole, ɗum ɗa tun tabintinta julɗo on, hiɓe andi ɗum kamɓe. Joni noon ɓen ɗon wonɓe wadde ɗum ɗon ko julɓe, ɓe ƴettama a julɗo, ɓe naɓama ka maɓɓe, ɓe ronkama udditande ɗum ɗon, ɓe ronkama udditande ɗum ɗon. Woɓɓe noon kadi innella joni ɗum ɗon ko politique leydi. Joni noon yiltotoɗen ka Qur'an, nelaɗo l'islam o ɓe yettini on politique ala ton, nelaɗo islam ko ɓe yettini kon no ɓe dirigiri noon islam o, politique ari no ton, politique no nder ton, agriculture no ton, et fopp no ton, lontiɓe ɓe légalement ɓen, lontiɓe ɓe ɓen, ils utilisaient la même chose, kono no ɓe wuurirno kamɓe, kono no ɓe wuurirno, c'est ça. Joni noon si tawi hawri ɗum ɗo wawali marsude, a heɓali on indépendance ɗon, a jangi tun o fannuɗa, a arti, ha mon frère, haray no metti fi de, haray no metti fi moƴƴa noon, fi honno no metti fi honno no mettani fi, weelaɗo, ha weelaɗo heege naɓa e goɗɗo e nokkeli ɗo sikkano e hewtede, heege soñja naɓa e goɗɗo e nokku ko sikkano e hewtede, o ɗum yimɓe buyno ton, ɓe yiya jikkuji jangoyɓe, hara ils sont surpris, ils sont étonnés, c'est ça. Hara ils sont étonnés. Donc il faudrait absolument wawe yiltitagol ka source, il faudrait absolument wawe yiltitagol ka source. Joni woɓɓe no mari programme ji buy, ɓe ara e Afrique, ɓe adda mbuuɗi, kon ɓe watta ko darnugol juulirɗe, ils construisent des mosquées, ok, ils construisent des mosquées, si ɓe gayni ɗum ɗon ko on non après suite on ko on non, ya wallugol leydi julɗo, naargol tun darna juulirde,
non ça n'a rien wallugol julɗo on na argol darnanamo juulirde ka o juula waawimo wallude fiyo waaw darnande hoore makko juulirde nde ɗin mbuuɗi ɗi arta finança e juulirɗe donne lui cet argent il développe quelque chose kanko kadi o heɓa e joni no darnina juulirde c'est ça la vérité c'est ça la vérité joni ɓe yaha ɓe jannoye ok ɓe jannoye ɓe ara ɓe darna juulirde ɓe waɗama imam hara si lewru maayi kadi koye ɓe yoɓe toujours ɓe humuma ɓe humi ɓoggol ɓe jogiti hara si lewru maayi koye ɓe yoɓe yani sa ñamay ko ɓe ni ɓe ñammine sa wattoto ko ɓe ni ɓe watte sa nawni ko ɓe ni ɓe ñawne an are qu'est-ce qui a été ton importance dans ta vie hare an importance ma e gurdam maɗan ko honɗum toi tu as an hare ko honɗum pourquoi ko honɗum an joni nden juulirde nde ɓe darni avec des centaines de milliards l'argent là si tawi ɓe yiiɗi leydi ndin ɓe yiiɗi janggoyeɓe toon ɓe y a plein hiɓe andi il y a plein de programmes il y a plein de possibilités qui peuvent faire fi an janggoyɗo ton on sa arti ya wawa humade nokkugo darnana hoore ma nden juulirde on no janggoyeɓe ɓe wawi darnude nden juulirde ɗo on guilike mais c'est pas ça hiɗen andi on voit le système ene sikken ɓe wallay e woni ene sikken ɓe wallay e woni mes frères on doit réfléchir on doit réfléchir on doit réfléchir hein ene sikken ɓe wallay e woni miijitoɗen on doit réfléchir on doit beaucoup réfléchir joni an o koko explique ɗen ɗo fop an tawi alhaali ko janngoyɗa ko fof ko ni wayi hara ko jannuɗoma on ko jannuɗoma on ko yoɓatama yani an a mara droit heɓugol indépendance économique a mara on droit ko jannuɗoma on ko ñamminayma an a mara heɓude indépendance agriculture amara on indépendance ok amara on indépendance hare ko no jannumawa ko yo janne o colonise ma ko yo janne fi yo colonise ko yo janne fi yo kolmbo hakkille maɗen hare ko nafa no jannamma hara en daroto ɗo hannde inchallah jemmini ga hara en tokkitoto ɗo janngo yewten seeɗa fi muɗum si Allah jaɓi allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kadi aɗa on salmina on jurama aɗa en weltanike docteur en hande ɓe makani en ɗo de ka rabbana atina fi duniya hasana allah hokku men ka aduna ɗo moƴƴere bada auzu billahi min acheitani rajim bismillahi rahmani rahim haray moƴƴere nden ko dewal ngal e no ngal dewal moƴƴira mawon tigui wona indépendant ka mawonti heɓa no wurira no surrora na ɗum haray mettay fi ɗum haray ɓe weltanama moƴƴa hay joni haray ɗen fi ka fi rabbana atina fi duniya hasana haray ɗon gasal taw haray ko ɓe fuɗɗike fontade mum yo allah arsiku en famugol islam o hutora mo yo allah arsiku en yalluye allah yo allah hinno yaafo fatiɓe men ɓen fo e mawɓe men ɓen fo ɓe haqqi muhammadin wa ali muhammad haray en yeeso kadi si allahu lanɗon jaɓi fi ko heddi kon e o aya ɗo allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa alihi tahirin وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.